Как докладывает министр, жилищно-коммунальное хозяйство региона, в том числе газа, электро- и водоснабжение, готово к наступлению холодов. По жилому фонду из 2498 жилых многоквартирных домов, включенных в план подготовки к КЗП, подготовлено 2283 единицы, что составляет 91,3%. По объектам теплоснабжения из 91 котельной установок подготовлено 91 единица, что составляет 100%. По объектам водоснабжения и водоотведения из 81 водозаборных сооружений подготовлено 81 единиц, что составляет 100%. Важные объекты жизнеобеспечения Чеченской Республики обеспечены мобильным резервным источником электроснабжения, в том числе 50 котельных установок, 7 водозаборных сооружений, 5 ВНС и 2 КНС. Средний процент готовности объектов жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по итогам проведенного мероприятия на 15 сентября 2016 года составляет 99,1%. При этом избранный глава Чечни отметил, если столбик термометра будет на низкой отметке, отопление необходимо будет включить и до 15 октября, поскольку именно в этот период учащаются случаи простудных заболеваний. Помимо этого, сейчас распоряжением правительства Российской Федерации здесь субъект на месте может устанавливать сроки начала отопительного сезона. В зависимости от температурного, наружного температурного режима, на месте распоряжения лишь еще все, отопительный сезон, да, его лечит, он такая, вот так, щель лечит, он нагрузки ячит, он электричество, так, газопровод, так, коммунальная система, да, шелкоин, да, он трансмата галюр, он, да, может, метахоли, да, особенно, да, в частности, да, на городе, он галюр, да, заказанные труба, заказанные борщ, а что, уешил, необходимо уешил, да, элементарный, да, хумштан, любой юшил, нет, галюр, да, Гисенделом, да, заказин, да, договориться на заказин, да, что так, а то он, уехать яльчу, все равно идти смеет, да, что определенно договоренность, что он сосед хая алюшила, да, что он будет минхальчи, хая, да, вот тичан его, что ханца еще. Обсудили на встрече и вопрос коммунальных платежей в период отопительного сезона. По словам Рамзана Кадырова, эта проблема все еще актуальна, поэтому важно проводить разъяснительные беседы с населением. Коммунальные услуги платить, уже август сразу сбоевый достан по всем районам достан. Это сюда дона хаусарец нации дона цан вен тук юхшбеш вен хи духшболчар вен игаз юхшболчар дона церквы требует да ишхлит. Тун трансмат ихч ценных вати як дона хит يقلي دون لا توقع لا دون لبوي برود يولي شلوك داستون تاخ دون هذا خيت يزتون لا كلنش ديستون بوخ تسالك دون وي تريب دتلو وي تساغل اوتش توك اصلوش تاخلش لا تساغل وي غاز اوتش ما وي غاز اصلوش تاخلش دون اسناخي دون وي دون دلغي شما بوخ توش اصلو بو هو شياغ وشولچنا شي حلو الدنيا غير كاع زكوا نعم مش متى بقلوش خل جسناها حلوة بوشل شو إذا أنا حلوش تغل جسنا خلنا ويك تال توقع عيال قمن وقت على وارجدات توقع عيال جاز عيال قمن وقت على هو الدنيا عميال صوت شوية تال قمن وقت على دون توقع عيال تجاز عيال ولا دون يقولون وقت عيال تيجي خطوة دون زباس خليت أحشر مديري داستون أو قال أو حون هند خطوة شو تيجي إز أو هون لوش شيخين بدأت هون دون غاز سويت أحترمون لوش صارتون أو هون قوب شو بخ كمل سكير جزات شميش لا شيء دون دون كلاد وتيش زرابات وتيش دون أتون دون إثناء دون وي يلا حصلنا وصي دون وين عدو داخلي دون شيء توكيوش سويتيوش وي دون تنخ قلت تديز دون غاوري وان شلونه نمستعد دون تعبوا بشي إسرائيل وانت إيه هما يازيلات دونه سناس دونه متخل شيء دونه تيجوشل دونه شادير جيستيش دونه غاز سويت خي ساخو شاديو الغير بو يلا دونه ستانس يلا خطو شيء إذا خطو توريو داس دونه نو تيجوش بوش نا أحسلوش خلش دونه أحسلوش سخل شيء وين تيجي هما دسلوه
Не осталась без внимания тема пожарной безопасности в осенне-зимний период. В это время все специальные службы работают в усиленном режиме. По словам Рамзана Кадырова, зачастую возгорание, в том числе и взрывы бытового газа, происходит по вине самих жителей, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности. Istihadon mella gas svetstol sindon yarchka nasi bolba bizdon mella öazir folk för daw gas yakka yakka slangstisen holkoya rezin ve don şen khamut haus ve don tel haus ve tachu gas da ve don kan yot ino don yakka yakka yot ino daga dele pa mardu shtot ino die bosh سولي خدمة يزر عن خموت حوزة دون خدمة يزر شو قاعد يقعد دون ستوري بلا صود وكي تيال تعوضش يقولون نحت بوش تينو سداغوش يقول أراول ودات سليش أحتر بدون تحمل وقت صبر ده تستوري بلا صود وكي كان بذات لنا دون أتبين نسيز الأول الجينا هوقات إيلي هوقع نح باقي هوقع نح بلي هوقات إنو إيقي هوقع كورتي يجي بوشه وين جنت نح دون سيروز نبوابو إداستان هندتي وكيم دال دي دون خد أجوج و100% أجوج والله دون مسكوا بيك وهون عند والي كيم عدلنا عشرة سنداس دون ده مسكوا موصل متي ولد عوالي كيم ما دال تعويق شو عوالي يبوشه دالي شيء دون يقبلنا سنة تك متصل سنة داس دون بقول نجار ده قاعد هلك كوي تك وعاولي أتوش خير ما يزرع ولا هذا شيء هم ما تصل إز خموت هم ما تصل يعطنا وقت بيك ما تصل يعطنا Говорили о проблеме наркомании и алкоголизма. По словам главы региона, если не взяться за эту опасную болезнь сейчас, то может быть поздно. И начать нужно именно с тех, кто привозит и распространяет психотропные препараты и спиртное. ويدوش عم يكذب بوش سسسبيش اتنادون غربيوجو ديستر في البيت احكي وقت تجي يا احكي جينا نوختي شو دون ديستر في البيت يا ايش لورد خلج اور ما يت بعدنا شو احكي تعال تشيس دستونس تو سوفيست تقول لاستون شنو دون في يرتشكا يدوخش بولنا بوي اش مخبو هربوش يرتشكا إمامشي تورقشي بقيش ناتي مساجا شنو هو الخيات هو دي دوخش بول هو دي بوي دان يترك يجدري ميل ولا حسير رد عبورتك اللي بيسسو دان جد لكن ده والله بيز له مارس واش على اللي بيز ميلك على اللي بيز عم دروب له اللي بيز سسن بالا بات يشتغل صور المليار ده برات البالها هم بتخمو يبوش دعبوا اللي بليش ده صار ذعروا عايز نوش جو ذعروا هو الدنيا ميل دون هم بردوا ما تدخل نوش عندنا كمان سغليت وجي خانت يكاتشة ويدون سندلا نقداش دون ناسي بات بيز تعدوا ديز وقينا وجنجوش بريت سبيز ويداس وأم خلق خليتيشات يتبلزني دون شن ديك ولايش هو ريد خلشك دولش مصوت ناس عوش دياتوش يمطلج او بالبو اتشاع ولشن بيهور داستان بال نشحوش بي نحدون ساعتين بال نشحوش بي نح ويتسان وضع غير شتوه داستان В борьбе с этим пагубным явлением должны принимать участие все, начиная от местных властей и духовенства, заканчивая общественными организациями и старейшинами, считает Рамзан Кадыров. Только благодаря совместным усилиям можно искоренить это зло, тем самым спасти огромное количество молодых людей от совершения ошибки, которая впоследствии будет стоить им жизни. Ясмина Гацаева, Джамлаил Хаджалиев, при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.